قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 63 اور 64 ہے. فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے، یہ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہیے، آپ ان کو کہیے جو اللہ کو نہیں مانتے، مشرکین مکہ اس زمانے میں تھے، ان لوگوں کو کہیے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ یہ بات اس زمانے کے جو مشرکین مکہ تھے یا جو عرب کے مشرکین سے، ان سے کہیے. کیا کہیے؟ کہ وہ کون ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے اس حالت میں نجات دیتا ہے کہ تم اس کو پکارتے ہو تذلل ظاہر کر کے اور چپکے چپکے، کہ اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دیں تو ہم ضرور حق شناسی والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے بھی نجات دیتا ہے، تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو. یہ جو پیچھے جو آیتیں آئی تھی گزشتہ ہفتہ، اس میں اللہ رب العزت کی بے پناہ علم اور اللہ رب العزت کے قادر المطلق ہونے کو بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اس کے احاطے علمی سے کوئی بھی چیز، کائنات کی کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. اس کے علم سے، اس کی جانکاری سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے قدرت سے بھی باہر نہیں ہے. اور یہ جو آیت پڑھی گئی ہے، اس میں اسی کا ایک چھوٹا سا نمونہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی قدرت میں سب کچھ ہے. اس کا چھوٹا سا نمونہ وہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے بارے میں بھی، جیسا کہ ہم کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کہ وہ مشرکین جو تھے اور ہمارے یہاں کے جو مشرکین ہیں جن سے ہمارا اور آپ کا پالا پڑا ہے، بہت فرق ہے. وہ لوگ شرک کرتے تھے لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے. وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ایسی واحد ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا. وہ شہنشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ کی طرح اللہ کو سمجھتے تھے. جس طرح شہنشاہ کی اصل ہوتا ہے حکم دینے والا، لیکن شہنشاہ اپنے کام کو بانٹ دیتا ہے، وزیروں میں بانٹ دیتا ہے، کسی کو کوئی ڈپارٹ دے دیتا ہے، کسی کو کچھ کام سپرد کر دیتا ہے. تو مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت کی مثال اسی طرح ہے کہ ہے تو وہی سب کچھ، لیکن اس نے اپنے کام بانٹ دیے ہیں. کن کو بانٹ دیے ہیں؟ ان کو بانٹ دیے جن کو وہ لوگ پوچھتے تھے. کسی کو اولاد دینے کا بنا دیا، کسی کو روزی دینے کا بنا دیا. یہ وہ لوگ سمجھتے تھے. قرآن کریم نے کہا اس پر کوئی دلیل تو ہوئی؟ بلا دلیل ہے نا. یہ کہاں دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ رب العزت نے ان بتوں کو یہ اختیارات دے دیے ہیں؟ بہرحال وہ خراب. تو اللہ کو مانتے تھے، ان اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. تو سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا خالق وہ لوگ اللہ ہی کو مانتے تھے. اور بس وہی کہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہم کو ضرورت پڑے گی تو ہم ان بتوں سے مانگ لیں گے جن کو ہم پوچھتے ہیں. وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا رجحان تھا، اور اسی بنیاد پر وہ لوگ شرک کیا کرتے تھے؟ بتوں کو پوچھتے تھے.
देवी देवताओं की पूजा क्या करते थे। अब ये समझ में आ गया। तो अब समझिए, उनका एक इसी तरीके से ये भी एक मामला था कि जब बड़ी कोई मुसीबत आती थी, बहुत बड़ी सख्त मुसीबत आ गई, तो वो किसी को नहीं पुकारते, सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। आम हालात में शिर्क करते थे, लेकिन जब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती थी तो वो सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। ज़ल्ल मन तदऊना इल्ला इय्या, कि जो कुछ वो पूछते थे वो सब के सब गुम हो जाता था। तो अगर मिसाल के तौर पर समंदर में कश्ती भंवर में फंस जाए उस ज़माने में, तो वो लोग उस वक्त किसी को नहीं पुकारते थे, अल्लाह को पुकारते थे। और इसी तरीके से कोई बिल्कुल बड़ी सी मुसीबत आ गई सामने सफ़र के दौरान, तो उस वक्त भी अल्लाह को पुकारते थे। इसी को इस आयत के अंदर कहा गया। और पुकारते थे और गिरिया व जारी के साथ पुकारते थे, बिल्कुल आजिज़ी के साथ पुकारते थे। और ये भी दिल में कह लेते थे कि दिल में ये भी आता था कि अब जो है इसी को हमेशा पुकारेंगे, यानी अल्लाह ही को पुकारेंगे, उसी की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं पूजेंगे। ये भी दिल में आता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ये बात बताई है। लेकिन जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उस मुसीबत से नजात दी, तो फिर शिर्क शुरू कर देते। ये उन लोगों के हालात, उसी को इसके अंदर बयान किया है। आप कहिए कि वो कौन है जो तुमको खुश्की और दरिया की जुलुमात से इस हालत में निजात देता है। जुलुमात जुल्मतुन की जमा है। जुल्मतुन माने आते अंधेरा या अंधेरी, तो जुलुमात के माना अंधेरियाँ। तो बहुत सारी जुलुमात, गर्दो गुबार की अंधेरी का अंधेरा भी होता है। पानी की तह में चले जाइए, वहाँ भी अंधेरा होता है। रात का भी अंधेरा होता है। तो बहुत सारे अंधेरियाँ होती हैं। तो आम तौर पर देखिए, अंधेरा होना भी एक इंसान के लिए नेमत ही है, क्योंकि उसी में इंसान आराम करता है। आप जाइए वो मुल्क जहाँ पर कि अंधेरा ही नहीं होता है, वहाँ लोग परेशान हो जाते हैं। वो गहरी नींद, वो पुरसुकून नींद नहीं आ सकती। तो ये अंधेरा होना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत है। लेकिन आम तौर पर अंधेरा में इंसान के काम ठप हो जाते हैं। अंधेरा में बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो इसी वजह से अरबी में जुलुमात का लफ्ज़ मुसीबत के माने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर वही माना है। तो अब यहाँ पर मतलब हो गया कि आप कहिए कि वो कौन है जो तुमको खुश्की और दरिया की मुसीबतों से नजात देता है। जाहिर सी बात है, वो लोग कहते थे कि हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही निजात देते। कुरान में दूसरी जगह भी इरशाद है, वइज़ा रकीबू फिल फुल्की दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। जब ये लोग कश्ती में सवार होते थे तो अल्लाह को बिल्कुल खालिस अल्लाह को पुकारते थे। फलम्मा नज्जाहुम मिनल बर्रि फमिनहुम मुक़तसिद। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उस भंवर से निकाल कर किनारा पर लगा देते थे, तो कुछ लोग तो ठीक ठाक रहते थे और कुछ लोग फिर शिरक करने में रहते थे। तो बहरहाल फरमाते हैं कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कि आप कहिए कि जिस तरह तुमको मुसीबत में जो ज़ात काम आई, जिस अल्लाह को तुमने पुकारा और उसने मुसीबत को दूर कर दिया, जब मुसीबत को दूर कर दिया तो फिर तुम लोग शिरक क्यों करने लगे। यहाँ पर दो तीन बातें हम लोगों को के लिए है कि देखिए, कुरान तो सरापा हिदायत है ना, वो सब क्यों बयान किया गया है। सिर्फ किस्से कहानी तो बयान नहीं किया गया, वो हम लोगों के लिए भी बहुत सारी इबरतें हैं इसमें। एक तो ये कि मुसीबत के वक्त हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद शरीयत का मिजाज जो है मालूम नहीं हो सका, इस्लाम की रूह मालूम नहीं है, और वो जहालत में पड़े हुए हैं। ऐसे लोग गैरुल्लाह को पुकारते हैं। तो उन लोगों को कम से कम मुशरिकीन मक्का से लेना चाहिए सबक। वो मुशरिक थे, आम हालात में शिर्क करते थे, लेकिन जब मुसीबत पड़ती थी तो अल्लाह ही को पुकारते थे। वो या ख्वाजा अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह नहीं कहते थे। वो फलां साहब, फलां पीर साहब मदद कर दीजिए, वो नहीं कहते थे। या अली मुश्किल कुशा मदद नहीं कहते थे। तो
कम से कम उन लोगों से ही सबक ले लीजिए। तो बहरहाल जो लोग भी ऐसा करते हैं वो एक जहालत में है। हर वक्त हर हाल में, चाहे वो आसानी हो चाहे तंगी हो, मुसीबत हो परेशानी हो, शरीयत यही है और इस्लाम और तौहीद यही है कि अल्लाह ही को पुकारा जाए, उसी से मदद मांगी जाए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मुसीबत जब आती है, हम में से बहुत सारे लोग अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। करना चाहिए, आम हालात में भी करना चाहिए और मुसीबत आए तब भी करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ असबाब को इख्तियार करने के पीछे होते हो जाते हैं। अल्लाह की तरफ, अल्लाह की कुदरत की तरफ ज़हन भी नहीं जाता। मुसीबत आई, बड़ी बीमारी आ गई है तो सारा कुछ कर लेंगे, जो भी इलाज वगैरह कीजिए आप, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि कभी रब की तरफ भी मुतवज्जह हो जाए, क्योंकि बीमारी को देना, बीमारी को शिफा देना, बीमार को शिफा देना सब तो उसी के हाथ में ना। तो इस तरफ कभी ध्यान नहीं जाता। ये मोमिन का शेवा नहीं है। मोमिन का शेवा ये है कि जब मुसीबत आई है या मुसीबत नहीं है तब भी, और मुसीबत आई तब भी आप जो ज़ाहिरी असबाब है उसको भी इख्तियार कीजिए। आपको मना नहीं करता। हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज से कभी भी मना नहीं फरमाया, बल्कि ये भी फरमाया जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमारी को उतारा है, नाजिल किया है, उसी तरीके से उसकी दवा को अल्लाह ही ने नाजिल किया है। तो इलाज करना है, उसी ज़ात ने जिसने बीमारी नाजिल किया उसी ने दवा भी दिया है। लेकिन इलाज के साथ साथ हमें खुसूसी लगाव की भी ज़रूरत है। उस हालत में हम खुसूसी लगाव भी रखें। इस्तिग़फ़ार हो, नमाज है या सदक़ात वग़ैरह है, उस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फरमाते हैं कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको उनसे नजात देता है और हर गम से नजात देता है, फिर भी तुम शिर्क करने लगते हो। कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून वकज़्ज़ब बिही क़ौमुक वहुवल हक़्क़ कुल लस्तु अलैकुम बिवकील लिकुल्लि नबइन मुस्तक़र्रुन व सौफ़ तअलमून। सूरह अनआम की आयत नंबर 65, 66 और 67 तीन आयतें तिलावत की गई हैं। फरमाते हैं इन तीन आयत के अंदर कि जिस तरीके से मुसीबत को दूर करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम, पिछली आयत में बताया था ना कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म मुहीत को बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म मुहीत है, हर चीज़ को घेरे हुए है, उसके इल्म से और उसकी कुदरत से कुछ भी बाहर नहीं है। उसके इल्म से कुछ बाहर नहीं है और उसकी कुदरत से कुछ भी बाहर नहीं है। और इसका एक नमूना दिया कि वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से निजात दे देता है। इस आयत में उसी से मुताल्लिक है, उसी से कह सकते रब मरबूत है। ये आयत जुड़ी हुई है कि इन आयतों में फरमाया कि जिस तरीके से वो मुसीबतों से नजात देता है, उसी तरीके से वो गुनाहों की वजह से सज़ा के तौर पर अज़ाब भी देता है इस दुनिया में भी। जिस तरीके से वो इस दुनिया में मुसीबतों से छुटकारा देता है, उसी तरीके से वो गुनाहों की वजह से पकड़ करता है और अज़ाब भी देता है। ये उसके इल्म का और इसकी कुदरत का एक नमूना है। फरमाते हैं आप कहिए कि इस पर भी वही कादिर है कि तुम पर कोई अज़ाब तुम्हारे ऊपर भेज दे। उस पर ये कादिर है कि तुम पर अज़ाब भेज दे, या तुम्हारे पाँव तले से यानी नीचे से, या कि तुमको गिरोह गिरोह करके सबको भिड़ा दे और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई चखा दे। आप देखिए तो सही हम किस तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं, शायद कि वो समझ जावें और आपकी कौम उसकी तकसीब करती है, हालांकि वो यकीनी है। आप कह दीजिए कि मैं तुम पर तैनात नहीं किया गया हूँ। हर खबर के वक़ू का एक वक्त है और जल्दी ही तुमको मालूम हो जाएगा कि आज़ाब आया। तो फरमाते हैं कि इसमें फरमाया क्या कि जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसीबत को दूर कर सकते हैं और करते हैं,
उसी तरीके से गुनाहों के सबब पकड़ भी करते हैं और गिरफ्त भी करते हैं। इसके अंदर 3 तरह के अजाब का जिक्र आया। एक है मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से अजाब, औ मिन तहति अर्जुलिकुम, नीचे से अजाब, औ यलबिसकुम शियाउन व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद, या तुम्हारे अंदर फूट डाल दे। पहला अजाब है ऊपर से, यानी आसमानी अजाब। पिछली कौमों पर यह अजाब आया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर बेतहाशा बारिश हुई, तूफान आया। इसी तरीके से और भी दीगर कौमें हैं, कौम आद है, कौम समूद है, या इसी तरीके से हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम है। इन कौमों पर ऊपर का ही अजाब था। किसी पर पत्थर की बरसात थी तो किसी पर जो है आंधी और तूफान का अजाब आया। ऐसा अजाब कि 8 दिन तक मुसलसल इतनी तेज़ आंधी चली कि सब के सब खजूर के तने की तरह, कटे हुए तने की तरह ज़मीन पर पड़ गए। कुरान शरीफ में ये सब अल्फाज आए। ये सब आसमानी अजाब है। और ज़मीनी अजाब क्या है? ज़मीनी अजाब की भी बहुत सारी शक्लें हैं। ज़मीनी अजाब की एक शक्ल ये है कि कारून को ज़मीन के अंदर धंसा दिया, ज़मीनी अजाब। कौम नूह को जो तूफ़ान आया था या बारिश हुई थी, उसमें जो पानी उबला था वो फारत तन्नूर कुरान शरीफ में है कि तन्नूर जिसमें कि आग जलती है उससे पानी उबल पड़ा। ये अल्लाह का करिश्मा है। नहीं, आग और पानी में दोनों में अपोजिट है, दोनों एक दूसरे की ज़िद है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी वहीं से निकाल दिया जहाँ की आग जलती थी। तो वफारत तन्नूर, तो ये भी क्या हुआ? ज़मीनी अजाब। और भी बहुत सारी ज़मीनी अजाब है। तो फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया, तो ज़मीनी अजाब। ज़मीनी अजाब की एक शक्ल ये भी है कि हमारे मातहत नाफरमान हो जाए, आल औलाद नाफरमान हो जाए। कंपनी में आपने कंपनी खोली, उसमें बहुत सारे वर्कर रखे, वो सब के सब नाफरमान हो गए। ये सब भी अजाब रखा है। इसी तरीके से आसमानी अजाब में एक अजाब ये भी है कि हमारे हुक्मरां हमारे ऊपर जुल्म करने लगे। ये भी आसमानी अजाब में से एक अजाब है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमालुकुम अम्मालुकुम। ये जो हुक्मरां हैं, एक हदीस, लंबी हदीस है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों के दिल अल्लाह के हाथ में है। जब बंदा की तरफ से नाफरमानियाँ ज़्यादा होती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हुक्काम होते, उनके हुक्मरां होते, उनके दिल को सख्त कर देते हैं और फिर वो उस पर जुल्म लगाते हैं। तो ये अल्लाह तक भी अज़ाब हुआ। तो ये हुआ आसमानी अज़ाब और ज़मीनी अज़ाब। फरमाते हैं, आप कहिए कि इस पर भी अल्लाह ताला कादिर है कि तुम पर कोई अज़ाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे, यही ऊपर वाला को, या तुम्हारे पाँव तले से भेज दे। यहाँ की तीसरा अज़ाब है कि तुमको गिरोह गिरोह करके सबको भड़का दे। ये भी एक अज़ाब है, तीसरा अज़ाब, कि आपस में ऐसा फूट डाल दे कि सब एक दूसरे के गिरबान पकड़ ले। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब है। आज हम और आप जानते हैं कि ये तबाही का सबसे बड़ा सबब जो है आपसी रस्साकशी है। आपसी रस्साकशी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी की पूरी उम्मत को एक ही लड़ी में पिरोया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस यही एक ही धागा है जिसमें पूरी उम्मत के मोतियों को पिरो जाना चाहिए था। जिस तरीके से मोती में होता है, हार होता है, उसमें एक धागे में सारे के सारे मोतियों को पिरो दिया जाता है। तो धागा एक ही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इसी धागे में पूरी दुनिया के मुसलमानों को बिल्कुल हार की तरह जुड़ जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? पहले मुल्की और जोग्राफियाई तौर पर जो है अलग हुए, उसके बाद आपस में फिर जो एक मुल्क के रहने वाले थे वहाँ पर भी अलग हो गए, कुछ मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर, मसालिक को लेकर, ज़ात बिरादियों को लेकर और अपने इदारों और तंजीम को लेकर।
اور نہ جانے ایک ایک انچ ایک ایک محلہ بلکہ ایک ایک گھر اب الگ نظر آتا ہے. تو یہ جو ہے یہ تباہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے. تباہی کے اسباب یہ تصور ہی نہیں کہ آپ قرآن حدیث پڑھ جائیے. صحابہ اکرام کے زمانے میں یا بعد کے زمانوں میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں جگہ کے مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے. وہ کہہ سکتے تھے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. وہ ظلم ہمارے اوپر ہے. المؤمنون کجسد واحد, ایک جسم کی طرح. جسم میں کیا ہوتا ہے؟ سر میں درد ہو تو پورا جسم بے چین رہتا, کوئی نہیں سوتا, آنکھ بھی نہیں سوتی ہے. تو وہ والا جو رشتہ ہے وہ ہمارا کمزور ہے. اسی وجہ سے بہت سارے اسباب جو ہے بہت سارے اسی وجہ سے مین کارن جو ہمارے اس زمانے میں ہلکا ہونے کی یا بین الاقوامی طور پر ذلیل ہونے کے جو مین اسباب ہیں ان میں ایک بڑا سبب یہی ہے. فرماتے ہیں آپ کہیے کہ اس پر بھی وہ وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے, یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھیڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے. آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی. ایک تو یہ کہ یا اللہ ہم کو آسمان میری امت کو کوئی ایسا عمومی عذاب میں ہلاک نہ کر دیجیے جیسا کہ پچھلی قوموں کو ہلاک کیا. اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی. دوسرا یہ کہ میری امت پر کوئی ایسا شخص مسلط نہ کر دیجیے جو کہ ہماری امت کو تہہ تہہ کر کے سارے لوگوں کو ختم کر دے. یہ بھی دعا قبول ہوئی. اور تیسری دعا تھی کہ میری امت کے درمیان انتشار اور اختلاف پیدا نہ ہو. اس دعا سے اللہ رب العزت نے روک دیا. یعنی ہوگا پیدا اور ہوا. بہت سارے نقصانات ہو گئے ہیں اور ابھی بھی ہم لوگوں کے اختلافات کی وجہ سے نقصان ہو رہے ہیں. اختلاف جو ہے بہت منحوس چیز ہے. آپس کے اختلاف بہت منحوس چیز ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری انسان جو ہے یا مسلمان ہم لوگ بہت ساری اچھی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اب غور کر لیجیے بہت ساری چیزیں. اب مثال کے طور پر یہی لیجیے, اگر ہمارے ملک سے پڑوس کے حالات اچھے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے ان کو کچھ فائدہ ہوتا, ان کے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہمارے یہاں والوں کو فائدہ ہوتا, یہاں کو والا ہوا. چھوٹی سی مثال لی. اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی چیزیں وہاں پر کچھ ایسے علوم ہیں, وہ کچھ فنون ہیں جس کی وجہ سے ہم کو یہاں ضرورت ہے, ہم کو ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو جن کی ضرورت ان کو ہے. تو اختلافات کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بہت چیزوں سے ہم لوگ محروم ہیں. آج اختلافات کی وجہ سے بہت ساری دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. ہماری بات کوئی دوسرا سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے یا فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے, فلاں ادارے سے تعلق رکھتا ہے. آج ہے قرآن شریف میں ڈائریکٹ کا کل حزب بما لدیہم فرحون. آج ہر شخص اپنے گروہ پر بالکل خوش ہے. ہم جس سے تعلق رکھتے بس وہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہی جنتی ہے, اس کے علاوہ سب کے سب جہنمی ہے. اللہ رب العزت اس اختلاف سے اور اس حالت سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. تو ہم لوگوں کو کلمہ واحدہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. کسی کا برا عمل ہے تو وہ برا عمل ہے, ہم اس کے عمل سے نفرت کریں گے, اس ویکتی سے نہیں کریں گے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر حقیقی محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی امت سے بھی محبت کیا جائے, آپ کے ازواج مطہرات سے محبت کی جائے, آپ کے صحابہ اکرام سے محبت کی جائے. یہ حب نبوی کے تقاضے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے ہیں یہ کہ جن چیزوں سے ہمارے نبی نے محبت کی ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے. ان چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت کی, تو ہمیں بھی جو ہے کم سے کم محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ہی ہمیں جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. اگر ٹھیک ہے گمراہی ہے, تھوڑی سی بدعت آ گئی ہے تو ہم اس کی بدعت سے نفرت کریں گے, اس کو اسی انداز پہ سمجھائیں گے, اس کے لیے کوششیں کریں گے, لیکن ہم ان سے نفرت نہیں کریں گے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے آگے, آپ کہہ دیجئے تو آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طریقے سے مختلف پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہیں, شاید کہ وہ سمجھ جائیں.
اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے، یعنی ایسا عذاب ہوتا آ رہا ہے، حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں ہوں، یعنی مجھے تم پر مسلط نہیں کیا گیا کہ تم کو منوا کر ہی ہم رہیں گے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے یہ بات کہہ دیجئے آپ کہ ہم کو تم پر مسلط نہیں کیا گیا کہ تم کو منوا کر ہم رہیں گے، میرا کام ہے کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا جائے تو پہنچا دیتے ہیں۔ اور ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے۔ یہ جو عذاب ہے، اب تم کہو کہ بھائی ہم دیکھیں گے تب مانیں گے، تو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا، اگر نہیں مانو گے تو اس کا بھی وقت ہے، لیکن وہ وقت سدھرنے کا نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی موقع ہے اسی زندگی میں اور اسی وقت سے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کل ہمارے ساتھ، کل قیامت کے روز ہم لوگوں کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائے اور حساب یسیر اور آسان حساب کا فیصلہ فرمائے۔ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا، یعنی حقیقت کیا ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو اس کا جو عذاب ہے وہ مسلط ہوگا۔ اگر کوئی ایسا جرم ہوگا کہ جس کی وجہ سے دنیا میں عذاب آتا ہے، دنیا میں بھی عذاب آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اپنے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام